পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গনি খান চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট গড়ে উঠতে চলেছে। শনিবার ছিল এই কারিগরি ইনস্টিটিউটের শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে ঘিরে পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের পাশাপাশি ইংরেজ বাজারের কোতোয়ালি ভবনেও এদিন সকাল থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছিল। কোতোয়ালি ভবন সহ আশেপাশের এলাকাগুলি মুড়ে ফেলা হয়েছিল নিরাপত্তার চাদরে। মালদা কোতোয়ালি রাজ্য সড়কের দুধারে তৈরি বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশি নজরদারি চোখে পড়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি এসপিজি ও কমান্ডো বাহিনীও টহলদারি চলে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধীকে একবার সামনে থেকে দেখার জন্য সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়। এদিকে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এদিন বেলা 11টা নাগাদ প্রথমে দুটি বায়ুসেনার হেলিকপ্টার অবতরণ করে কোতোয়ালির হেলিপ্যাডে। এরপর বায়ুসেনার অপর একটি হেলিকপ্টারে এসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং, ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী পাল্লাম রাজু। তারা হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা জানান রাজ্যপাল এন.কে. নারায়ণন সহ গনি পরিবারের সদস্যরা। সেখান থেকে গাড়িতে উঠে সোজা চলে আসেন গনি খানের সমাধিস্থলে। সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী সহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। এরপর রাজ্যপালকে সাথে নিয়ে তারা কোতোয়ালি ভবনে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেন। সেখানে গনি পরিবারের তরফে তাদের হাতে মালদার আমসত্ত্ব ও জনপ্রিয় রেশম বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। গনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কয়েক মিনিটের আলাপচারিতার পরই হেলিকপ্টারে করে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নারায়ণপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নারায়ণপুরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং, ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী পাল্লাম রাজু, রাজ্যপাল এন.কে. নারায়ণন। তারা সোজা চলে আসেন অনুষ্ঠান মঞ্চে। মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধীর পাশেই ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী তথা গনি পরিবারের সদস্য আবু হাসেম খান চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ মৌসম নূর, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুজাপুরের বিধায়ক আবু নাসের খান চৌধুরীও। অপর একটি মঞ্চে ছিলেন কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দীপা দাসমুন্সী, কংগ্রেস নেতা শাকিল আহমেদ, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। মঞ্চের সামনে আমন্ত্রিত অতিথিদের চেয়ারে আসীন ছিলেন বিধায়ক অর্জুন হালদার, সুশীল চন্দ্র রায়, আসিফ মেহবুব, সমর মুখার্জি, ঈশা খান চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ শুকুল সহ অন্যান্যরা। এদিকে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফলক উন্মোচন করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। Our Honorable Union Minister for Human Resource Development, Government of India, Dr. N.N. Pallam Raju, now please with us to welcome speech. এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী বলেন, এই কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে। শুধু মালদায় নয়, গোটা রাজ্য এমনকি পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হবে। নারী সুরক্ষার ওপরেও জোর দেন সোনিয়া গান্ধী। आप तो सब जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में हमारी यूपीए सरकार बनी, उसने तमाम क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की, जिसने देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, भारत निर्माण योजना के जरिए शहरों और गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर
सॉफ्टवेयर के मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विकास भी हुआ है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं में 50% रिजर्वेशन दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनकी सहायकों का ऑनरेरियम 2 गुना बढ़ाया है। अभी हाल में बजट में 1000 करोड़ की पूंजी से पहली बार एक ऐसा महिला बैंक स्थापित किया जाएगा जो खास तौर से महिलाओं द्वारा संचालित होगा और उनके कारोबार के लिए कर्ज उपलब्ध कराएगा। 1000 करोड़ से निर्भय फंड की स्थापना भी की जा रही है। इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाएगा जिससे हम अपनी बहनों और बेटियों की गरिमा, उनके मान सम्मान को कायम रख सके। तो भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ सब मिलकर अपने उस महान नेता श्री अब्दुल गनी खान चौधरी को याद करें, जिनका एक महान व्यक्तित्व था और जिनकी याद में यह इंस्टीट्यूट स्थापित हो रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से अब शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में आपका ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा और नई पीढ़ी की जिंदगी में बदलाव और उत्थान लाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और साथ में दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। এরপর প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শুরুতেই প্রয়াত নেতা গনি খানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের সুযোগ মিলবে বলে তিনি জানান। পরবর্তীকালে কলেজের মান আরও উন্নীত করার ব্যাপারে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से स्थापित करने के काम में बहुत अच्छी प्रगति हुई। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं उस महान नेता को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिनके नाम पर इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया। स्वर्गीय गनी खान चौधरी साहब ने इस क्षेत्र पश्चिम बंगाल और देश की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया। अपने 50 वर्षों से ऊपर के सार्वजनिक जीवन में गनी खान चौधरी जी केंद्र में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। गनी खान चौधरी शायद न केवल एक लोकप्रिय नेता थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने विशेष रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए बेहद काम किए। मुझे इस बात की खुशी है कि गनी खान चौधरी साहिब के बाद उनके भाई श्री A.H. खान चौधरी और डॉक्टर A.N. खान चौधरी उनके अच्छे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस इंस्टीट्यूट की स्थापना में आप दोनों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंस्टीट्यूट मालदा, पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने और टेक्निकल मैन पावर की जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में ये इंस्टीट्यूट स्वर्गीय
गनी खान चौधरी साहब के सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जय हिंद। কয়েক মিনিটের অনুষ্ঠান শেষে নারায়ণপুরের হেলিপ্যাড থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে চড়েই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তারা।